kubla ya pibaro kumba play na title kan ek video kada japang kumno ban khan hi ya kabila jampi hayeng ta mano bala ban ay ka correct answer yu ne sakamen hi to da bit bi karteng ne te kan ek dai ka tariff order jang ka misel ba mantaus nam arjar arpoi mo pila ban yo ya kan na website jang ka misel te hang ne ngila ban ya ka dor jang ka lan ka boarding ba ka supply ke misel cheki yang kisam jampi cheki industries pat kiwe da te ngin kan ya ka bahaya ngasam mo ka bahab ha ka low tension kata ka LT but ka badai ro ka domestic te ani ki thot lada ka bilaj ka hap hapo ka shispa unit ka dor kan long southern ka shi unit nani south pa paisa per unit lada ka tampat ya kan ka shispa unit ka dor ka mat kan kio but kan long kumba southern ka per unit balada palat ya kan ka bamut kan long arspa unit palat arspa unit ka dor kan long ndruteng ka per unit amang sempat ai ba te kai kene ka unit ka dai kene ka 1 kilowatt hour batho how to energy meter jampi te ka mod dakat datho r kilowatt hour kan dai r unit dengan chuan nok sama shubu dakadai sanpho kilowatt ke tho ang to ha energy meter tho sanpho kilowatt ka bomot sanpho unit kanai kadai kadang ha po ka shispa unit te ka bomot kat kom kucing tho ang ne kadang ha po shispa unit kamot kandai sau spa paise la ne sau tengka te kamot dia kanai ka sanpho unit ngin multiply dosa but ngin ya arspa tengka te atarai pin pilas to khaniat ngan chem skanai kan sa kabar ngan chem na kanai ka kabila jangi pa hang ne tho ka unit bangi consume ka dai arspa shipo pak bila ka poi khanai spa prapar ma khanai spa prapar tengan sapani kumno yak to te pa ngin chikai mi kanai ka unit ba consume kanai ngila bani how to energy meter badan ha ki ma tenang to ya kanai ka arspa shipo kanai kala palat am ya ka arspa kabamot nga bermultiply do sau point sau berdendrio company hang ne te ya kan ka arspa shipho ngila bani bai ko ne shispa but shipho te ya kan ka first 100 hang ne first 100 unit ngi multiply do sau hang ne ko multiply ne te ya kan ka second 100 unit pada ngi multiply do sau point sau kat kumba atau hang ne kumba hang ne mo sau point sau ne sau spa sau pho paisa te ka ne ka ba kane ka shipho unit pada kala palat ya ka arspa te kamot ngi multiply do hundred company hang ne te ngin ya triple tidak ada kini bara ngin ya ka rupees kan long ngin ya total kan long rupees kan dai spa te ya kane ban ya ka bilaj total bilaj ngi ha ban ad ya ka fixed charge kane ba ni hang ne ya ka domestic DLT ka den report ka ngin ad hang to but ki other charges ki ba kan thabi kini service charges but the government duty tibaro kini daat ngin ya kandai spa prapar kabapan ya ka imo kanai ka bilaj ane arspa kanai ka bilaj ngi kandai spa prapar pa tang tu kala kanai baka to kandai spa prapar ne kandai spa prapar te tangkum to ndakhan and by the way kanai ka fixed charge kadai ki charges baka MCL ka charge na kabanta ki tiar baka panan kamban supply ka boarding shay ki yang ki sem brema kum ki wires ki transformers ya te takum to hi da filan kam ba parsho shi minute ro